So actually the National Simultaneous Earthquake Drill kay provide sa ato sa MOA og opportunity para ma-assess among level of preparedness and skills namo sa mga staffs nako in case na ay earthquake jud na mahitabo no simba ko lang palayo. During sa drill, we were able to perform or demonstrate na proper patient management. We tried our best na maka-manage talaga sa mga pasyente na mapadulong sa mo kay sa advanced medical post man mina-assign. So, tanang pasyente na maabot sa mo, we tried our best na i-manage according sa standard na response protocol. But nagpakita po doon kuan kanang dagan pa di ay may kailangan i-improve. So, for example, sa interagency coordination, hopefully sa future we will try na ma-improve jud to para kung sakasakali man simba ko palayo kung na maabot na earthquake, at least we are ready. But overall, the event was successful. Man, di ba? Dili jud na ma-perfect basta drill. So at least kabalo mi na hibala na mo asa ang pwede na mo i-improve. Hopefully sa sunod na drill mag-improve na or mas ma-perfect pa. Through that drill kay na-assist jud na mo ang usal ready ba jud mi kung sakali. Karon kay naka-identify naman mi sa may mga flaws na mo sa may mga pwede pa na mo i-improve.